प्रोग्राम में बात करेंगे लाहौर में कल रात पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की, जिसके नतीजे में 5 पुलिस एहलकार समेत 9 अफराद शहीद हो गए। कल रात तकरीबन 9:30 बजे रायविंड के इलाके में एक खुदकुश हमला आवर ने तबलीगी जमात के मरकज के करीब चेक पॉइंट पर अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। खुदकुश हमला आवर तबलीगी जमात के मरकज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक बयान में वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है और खुदकुश हमला आवर का नाम भी बता दिया है। उसके बाद बात करेंगे MQM पाकिस्तान की, जिन्होंने आज ऐलान किया है कि वो सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार शहरी रहमान की हिमायत नहीं करेंगे, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देंगे। ये ऐलान MQM पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने कराची में तहरीक इंसाफ के इमरान इस्माइल और सेनेटर आजम स्वाति के साथ मुलाकात के बाद किया। कौमी असेंबली के ऑपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने लेकिन आज ये दावा किया है कि उनकी जमात के पास सेनेट में ऑपोजिशन लीडर लाने के लिए अक्सरियत हासिल है। और आखिर में बात करेंगे दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद फैसल की, जिन्होंने आज अपनी हफ्तेवार ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान ने नई दिल्ली से अपने हाई कमिश्नर को मुशावरत के लिए वापस बुला लिया है। भारत में हाल ही के दिनों में पाकिस्तानी सिफारतकारों और उनके घर वालों को हरासा करने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने पहले ही इस सिलसिले में भारतीय हाई कमीशन के एक सीनियर सिफारतकार को दफ्तर खारजा तलब किया था। बुलबुल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ मीना सेठी। मैं मुस्ता जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बुलबुल-पाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बुलबुल_, बुलबुल_पाकिस्तान@dawnnews.tv पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, आप उस पर हमें देख सकते हैं। अच्छा भी गुलमी ने सबसे पहले हम सीरियस स्टफ को बात कर लें। कल जब यानी प्रोग्राम ख़त्म किया, उसके बाद लाहौर में इंसिडेंट हो गया। 9 शहादतों की इत्तला है, जिसमें ज़्यादा पुलिस वाले हैं क्योंकि ये पुलिस नाके पर हमला हुआ। अब आई डोंट नो, अपेरेंटली ये वन ऑफ वाक़या लग रहा है। हाँ, लेकिन ये तबलीगी जमात का इज्तिमा हो रहा था, तो गालिबन वहाँ पे कोई चूँकि बहुत बड़ा they was trying to get in there obviously, वो तो और दूसरा वो मैच भी अभी आगे होने हैं लाहौर में, तो वो एक फिजा अगर बन जाए वहाँ के थिंग्स आर बैड, तो भी वो बात मतलब हर दफा इसी तरह कह रहा हूँ कि इसको मतलब नॉट प्योरली बट हमें प्रेफर करना चाहिए कि यही सोचें और दुआ मांगें कि ये वन ऑफ वाक़या होगा। और खास तौर के हिसाब से तो यस, शुक्र है खुदा का कि लाहौर काफी अरसे से, लेकिन उसके साथ ही साथ हमें ये भी जहन में रखना होगा। आपको याद होगा कि बहुत दिनों से मैं ये कहे चले जा रहा हूँ कि ये जो जूतम बाजार शुरू हुई थी ना, और उसका एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट कि जी एक हलफनामे में तब्दीली और ये वो, उसके लिए जो फ़ज़ा बन रही है, तो मुझे यही खदशा था कि यार जैसे KPK और बाकी जगह ये हुआ था कि तालिबान के खौफ से कुछ जमातें सिंध में और इधर ख़ास तौर पर यानी शहरी हलकों में सिंध के, तो हमें यही मांगनी चाहिए दुआ कि ये इस तरह का वन ऑफ वाक़या था और ये कोई एक उभरते ट्रेंड की निशानी नहीं। आई होप नॉट। साथ ही साथ हमारी ये दुआ जो है ये कबूल हो भी जाए तो हमें बार बार इस बात को दोहराते रहना चाहिए, जो मैं चीख रहा हूँ बहुत दिनों से, कि ये जो इन लोगों ने एक दूसरे पे जूते बूते और सयाहियाँ फेंकना शुरू की हैं, और फिर राना सनाउल्लाह साहब और रावलपिंडी के जो साहब हैं वो जिस किस्म के फिर इसके तनाजुर में बयानात दे रहे हैं, मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर नहीं लगता इनका कोई एडिटोरियल कंट्रोल होता है तो हम सहाफ़ियों को कोशिश करनी चाहिए कि अपेरेंटली हम वो दिखाते हैं कि यार चलो ये चस्का फरोशी होगी, हाँ, लेकिन ये इंसाइटमेंट राना साहब ने ये कहा, उन्होंने जवाब में ये गजल के तौर पर उन्होंने ये कहा। मेरा ख्याल है कि इस तरह जो है कि इनको ये ऑक्सीजन नहीं फराहम करनी चाहिए।
हाँ, उसको क्लिप को दोबारा रिवाइंड करके स्लो मोशन में कि वो कैसे जा रहा है और दायरे लगा लगा कि ये भी मेरे ख्याल में बहुत ही बुरी प्रैक्टिस है हमारी, है ना? गलत प्रैक्टिस है कि वो एक बार थे, फिर देखिए वो लगते लगते बच गया, जैसे कोई क्रिकेट मैच चल रहा है नुसरत साहब, और वो उन्होंने मतलब इट इज वेरी स्ट्रेंज द वे दैट वी कवर इट। उसके अलावा चलो यार वो एक वाकया हो गया, अगर आप उसके साथ प्ले अप ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि टेलीविजन का एक प्रॉब्लम होता है ना, देखो प्रिंट मीडिया में होता है खबर आप देते हैं ना तो वो छप गई। अब यहाँ पे तो जो है वो अभी जैसे हमारे बाद 9 बजे का बुलेटिन होना है, तो उसमें अब वो तकरार में थोड़ा नयापन करने के लिए जी स्लो मोशन डाल दिया, वो डाल दिया, गलत, अननेसेसरी। मैं तुमसे डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चलो उसको भी किसी हद तक आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि एक बड़े लीडर के साथ वाकया हुआ, उसकी रिपोर्टिंग करते हुए मुख्तलिफ पहलू ले आए, लेकिन उन वाकयात के तनाजुर में राना सनाउल्लाह साहब एक बड़कबाजी पर मबनी एक बयान दें और जवाब यहाँ गजल के तौर पर, और फिर उनको भी हम बार बार चलाते रहे और बार बार उनको भी फिर हम रिपीट करते रहे, तो उससे ये है कि आप फ्यूल कर रहे हैं। और जिस बात पर हमें बहुत ज्यादा गौर करना चाहिए वो ये है कि चलें जी, अगर एक दूसरे के साथ ये पकड़पन कर रहे हैं जानबूझकर, यानी मसखरे बनने पर आ ही चुके हैं, तो हम तो पार्टी ना बने, तो डेफिनेटली नहीं। लेकिन उसका एक और पहलू जो है कि जहां पर आप खींच तान के अपने सियासी मुखालिफिन के बारे में ये स्टोरी बनाने की कोशिश करें कि खुदा नखास्ता उन्होंने कहीं ना कहीं दीनी या मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई, कम से कम उतनी तो एहतियात जरूर करनी चाहिए कि ये चीजें बिल्कुल हम लोगों को वो नहीं फ्यूल करनी चाहिए, ये तो कम से कम होना चाहिए। ये बात मैंने जल्दी इसलिए कर ली है फौरी तौर पर कि हम जो एंकर हजरात हैं, हम पे हमारे देखने वाले बहुत हमसे गिला करते हैं कि हम हमेशा पाकिस्तान के बारे में बुरी कहानियाँ, ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क मुक़ीम, वो तो बहुत ज़्यादा कहते हैं जी आपने तो पाकिस्तान का इमेज तबाह कर दिया, ये जाने बगैर कि यार अगर यानी प्यूटन जो कर रहा होता है तो उससे रूस का कितना होता है। खैर वहाँ तो वो प्रेस है, और अगर ट्रम्प की हरकत पर नहीं मतलब अमेरिकी मीडिया को इस वक्त देखें तो क्या अच्छा तो आपको नजर आएगा वहाँ वाकई। जो भी अमेरिकी दुनिया में अमेरिका के अलावा है उसको तो हमारे शर्म के अपने होटल से बाहर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि मीडिया का काम ये है अनफॉर्चुनेटली, और वैसे भी ये कहा जाता है कि मैन बाइट्स डॉग मेक्स द स्टोरी। बिल्कुल, यस। बहरहाल लोगों का गिला दूर करने के लिए मेरे पास बहुत अच्छा एक खबर आ गई है। मुझे अफसोस है, दुख हुआ, मुझे पता है आपने हाथ में वो चार्ट पकड़ा, बता तो दे अपनी जो प्लीज है, बताएं देखिए जी अक़वाम मुत्तहिदा ने एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि 20 तारीख को इस महीने की 20 मार्च को, जैसे वो आजकल ये जो फैशन है कि मुख्तलिफ कस्म के दिन मनाए जाते हैं कि माओं का दिन और बच्चों का दिन, इस हवाले से 20 मार्च जो है इसको इंटरनेशनल डे, आलमी दिन कहा जाता है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज मुसर्रत, खुशी, ये तमानिया। वो दिन आने से पहले अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो एक रिपोर्ट तैयार करती है, जी बिल्कुल, जिसमें वो मुख्तलिफ मुल्कों की रैंकिंग करती है कि भाई वहाँ पर वहाँ के रहने वाले उन मुल्कों के लोग वो कितने खुश हैं, ठीक, मसरत का क्या हाल है। अच्छा, उसमें मेरी इत्तलात के मुताबिक, वो तुम हंस रही हो, ये इट्स अ सीरियस एक्सरसाइज यार, तुम क्या, अच्छा हाँ तुम खुश हो, तुम प्रूव कर रही हो कि रिपोर्ट इज गुड। अच्छा, उसमें वो आम तौर पर जो है वो 4 या 5 बुनियादी वो अपने बनाते हैं जिससे वो करते हैं, ठीक है, जैसे खुशी नापी जाती है यानी, हाँ। ठीक, एक ये है कि वहाँ पे फीकस आमदनी कितनी है, अच्छा ठीक है, राइट, हाँ। दूसरा ये होता है कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि कितनी उम्र, मतलब कि लोग भी 40 साल उम्र एवरेज के बाद 60 में मर जाते हैं, 65 70 व्हाटएवर, ठीक। उसके बाद होता है कि जी वहाँ पे आज़ादी कितनी है, इजहार राय की आज़ादी वगैरह, वो तो हमारे यहाँ बहुत है, ज़रूरत से ज़्यादा है, मीडिया आज़ाद कुछ इलाकों को छोड़ के। फिर ये कि वहाँ के लोग फयाज कितने हैं, अच्छा सही, नहीं मकसद ये कि लोगों का भी नहीं वो तो अब देखिए वो तो हम हैं, वो डेफिनेटली वो तो हम हैं।
اور وہاں پہ کرپشن کا کیا عالم ہے. زیادہ ہے تو خوش زیادہ ہے یا کم ہے؟ نہیں ظاہر ہے کہ کم ہوگی تو زیادہ خوشی ہوگی. نہیں مجھے لگا سبھی اگر خیر اب یہ کہ آپ اگر جان بوجھ کر یہ ثابت کرنے کو کہ یہ رپورٹ ٹھیک ہے اور آپ پکڑ پن کر رہی ہیں بٹ میں تو پڑھ کے ہی خبر مجھے حیرانی ہوئی. اب آپ آگے نہیں بتائیں نا. اس طرح نہیں ہے نا پھر اسی لیے تو وہ بیچارے ہمارے دیکھنے والے گلا کرتے ہیں نا کہ ہم لوگ جو ہیں جب بھی پاکستان کے بارے میں کوئی اچھی خبر آئے. آپ کا فیوریٹ کیا جملہ استعمال کرتے ہیں آپ لوگوں کے بارے میں؟ پاکستان کی سیاست میں لوگ اندھی نفرت عقیدت تو کہاں خوش ہیں. اچھا چلیں جوتے مار رہے ہیں، سیاہی پھینک رہے ہیں. اپنا یہ فقرہ کہنے پہ شرمندہ ہوں اس رپورٹ آنے کے بعد. نہیں تو ہم کہاں ہیں بہرحال جی یہ رپورٹ آئی ہے. اس رپورٹ میں آل ٹوگیدر 156 ممالک کے حساب لگایا گیا ہے اور پاکستان جو ہے وہ اس میں 75ویں نمبر پر ہے. مطلب یعنی ہم سے ایک سٹیپ فارورڈ، ہم سے ایک درجے اوپر ہے ترکی. وہاں پہ ویسے کو 3000 کے قریب صحافی جیل میں ہیں. تو شاید سمجھ میں آئی مجھے. اچھا اور ہمارے بعد اور زیادہ حیران کن بات ہے کہ ہم سے بھی ایک سٹیپ نیچے ہے ہانگ کانگ. ہاں وہ تو اتنی اچھی جگہ ہے. ارے میں بتا رہا ہوں نا ہانگ کانگ کے ہیں 5430 پوائنٹ. ہم ویسے پورے خطے میں اوپر ہیں. ہمارے جو ہیں وہ ہیں 5472 پوائنٹ. اچھا اگر دنیا بھر کی رینکنگ میں ہم دیکھیں تو ہم آدھے سے اوپر ہی ہیں ہے نا. ہاں آدھے سے دیکھو نا بی بی 156 ہو گئے ٹوٹل. نہیں لیکن اسے ہم چین، ایران، بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈیا، افغانستان یہ ہیں وہ ملک جن سے ہم آگے ہیں. سب پورا خطہ اور ہمارے ہمسائے یہ میں نے الگ کر کے رکھے ہوئے تھے. یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم چین سے آگے ہاں ہیں. نا چین سے آگے ہیں، ایران سے آگے ہیں، بنگلہ دیش سے آگے ہیں، سری لنکا سے آگے ہیں، بھارت سے آگے ہیں اور افغانستان سے آگے. چلیں افغانستان مجھے سمجھ میں آتا ہے، ایران مجھے سمجھ میں آتا ہے. اس خطے کا سب سے زیادہ خوش جو ملک ہے وہ پاکستان. ماشاءاللہ جی. اچھا اب اپنی خوشی کی بات ہے. I mean I don't understand how but ایکسکیوز می اس خطے میں کسی اور سے بہتر نمبر حاصل کرنے کی مجھے خوشی ہو یا نہ ہو لیکن ایک ایسا ملک ضرور ہے. ایک ایسا ملک ہے جس کے بارے میں مجھے بہت ہی خوشی ہوئی. ہاں ہاں بھارت. ظاہر ہے ہمارا عزیز بھارت. ایکسکیوز می مجھے ابھی وہ نمبر 133 پہ ہے. خوشی اتنی ہو گئی کہ مجھے زکام بھی ہو گیا. نہیں انڈیا از 133. اوہو بریک 133. یہ بتا کے ہم بریک لیتے ہیں پھر واپس آ کے باقی. ہاں چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا ذاتی طور پر مجھے زیادہ خوشی اس لیے ہوئی ہے کہ یہ رپورٹ یعنی پبلک ہوتے ہی تقریباً 1 گھنٹہ پہلے بھارت میں ہاڑا ہوڑی اس پہ شروع ہو گئی. تو وہاں پہ دی وائر یعنی کافی ان کا میگزین ہے تو انہوں نے اس پہ کہا کہ یار یہ عجیب سی بات ہے کیا کہ پاکستان ہم سے بہتر ہے. ظاہر ہے کہ بھئی آپ اس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے نا کہ یہ رپورٹ غلط ہے اور چونکہ اس کا یونائٹڈ نیشنز اس کو کمیشن کراتی ہے. بالکل. اچھا اس میں جو سب سے حیران کن بات ہے نا میں ویسے اپنے دیکھنے والوں کے لیے کہ اس خطے میں یہ جو بھوٹان ہے نا چھوٹا سا ملک ہے بڑا خوشحال. وہ کس نمبر پہ؟ انہوں نے وہ ہے 97 پہ. اچھا ناٹ بیڈ. اچھا بھوٹان نے اپنے ہاں باقاعدہ جو پوری دنیا میں ایک بنایا جاتا ہے نا GDP کہ کسی ملک کی ترقی کو دیکھنے کے لیے انہوں نے پہلی مرتبہ انٹروڈیوس کروایا تھا کہ GDH. اچھا اوکے. نہیں پر کیپٹا ہیپینس یا گروس ڈومیسٹک ہیپینس ہوا نا وہاں پر کیپٹا. ٹھیک ہے ڈومیسٹک ہیپینس بالکل ٹھیک ہے کہ وہ گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہوتا ہے. خوش ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا ایک ملک خود جس نے یہ یعنی کہ پورا یہ انٹروڈیوس کروایا کہ جی ہم لوگوں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں اور دیکھیں کہ کتنے خوش ہیں وہ ہم سے نیچے ہے. حالانکہ ہم نے تو یہ ڈکلیئر نہیں کیا ہوا. وہ یعنی 97 پہ ہے. بالکل ٹھیک. اور ہم 75 پہ. ہم اس خطے میں ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ ٹاپ پر ہے. اس وجہ سے اب بھارت والوں نے اپنا بنایا انڈیکس نہیں یا کہہ رہے کہ اب ہم خود کریں گے. نہیں مطلب انہوں نے کیا تو نہیں کر ہاں وہی کہہ رہے تھے کہ کیا کیا انہوں نے. انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی کہ ایسا کیوں ہے. تو کیا پتا چلا اس کی انہوں نے انٹرپریٹیشن یہ کی ہے کہ بھارت کے لوگ ناخوش اس لیے ہیں
کہ وہاں پہ بھی دیکھو نا کہ پیناما ہوا, اچھا پیراڈائز, ہاں ہاں بالکل, اچھا, اور وہاں پہ بھی بلیک میلی کا یعنی منی کا بہت ذکر ہوتا بالکل ہے, کرپشن کا ایشو. مودی نے اسی لیے ڈی مونیٹائزیشن کی تھی. تو ان کے یہ صاحب نے تحقیق کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ شاید, ابھی انہیں یقین نہیں ہے ظاہر ہے چونکہ ابھی آئی ہے سٹوری, تو وہ بھی اس کو چرن کر رہے ہوں گے, سوچ رہے ہوں گے کیا کیا نکالیں, سپن کیسے کریں. تو انہوں نے کہا کہ شاید پاکستان بھارت سے زیادہ خوش اس لیے ہے, یعنی پاکستانی, کہ کم از کم اس ملک میں انہوں نے ان لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن لیا ہے جن کے نام پیناما میں آئے. کریں مطلب ہم خوش بھی, ٹھیک انڈین, میں یہ اپنی طرف سے نہیں کروں, میں بھیا میں نہیں ٹھیک ہے, میں تو مطلب, اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ اسی وجہ سے نواز شریف صاحب جو وزیر اعظم تھے ان کو سٹیپ ڈاؤن ہونے پہ مجبور کیا گیا, اور کورٹ نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف صاحب جو تھے 2013 کا انتخاب لڑتے ہوئے انہوں نے جو ڈکلیئر کیا تھا اپنی اور دبئی وہ اقامہ والی سٹوری, تو لوگوں کو غالباً یہ خوشی ہے کہ یار اور کچھ نہیں تو کم از کم وزیر اعظم کے ٹھیک ہے چلیں عہدے کا بندہ ہمارے یہاں سے احتساب ہو رہا ہے, تو اس لیے وہ خوش ہیں. چلیں اب اس چیز کا کریڈٹ بھی پھر عمران خان صاحب لے جائیں گے یہ اگر انہوں نے پڑھ لیا, یہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہیں گے کہ میری جدوجہد نے, میری جدوجہد کی بدولت پاکستان جو ہے وہ اس وقت 75ویں نمبر پہ ہے, اور آپ مجھے ایک مرتبہ وزیر اعظم بنا دو. تو آپ دیکھیں پہلے پہ آ جائیں گے, شاید ہم فن لینڈ کو بھی بیٹ کر دیں گے. فن لینڈ کا ذرا مشکل ہے, اب بہرحال وہ یہ کہ ٹاپ 10 میں بھی آ جائیں تو بہت کمال کی بات ہے, لیکن اگر فرض کرو کہ وہ وزیر اعظم بنے تو ان کے وزیر اعظم بننے کے 1 سال کے اندر ہم آ جائیں 50 پہ, بڑی زبردست بات, دوسرے سال آ جائیں 30 پہ, تو بائی دا ٹائم ہی لیوز, ان کی جو ہے وہ ٹرم پوری ہو جائے 5 سالوں میں, تو ہم ٹاپ 10 پہ آ جائیں. ونڈرفل, تو ناٹ بیڈ, ایکسلنٹ. تو اس لیے بہرحال وہ میں نے اس لیے اس کو مینشن کرنا ضروری سمجھا ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم مایوس کرتے ہیں لوگوں کو, کہ جی ہم جی مایوسی پھیلاتے ہیں, اور تم نے تو خود بھی ابھی تانا دیا کہ جی انتی نفرت اور عقیدت, تو مطلب میرا خیال میں پھر اگر ہم لوگ کو ٹرکی والا حال ہو تو ہم پھر تو ڈائریکٹ نمبر 1 پہ چلے جائیں گے. نہیں تو وہ چین میں کیوں نہیں ہو پایا, چین میں میجر نہیں کر پائے ہوں گے نا, چین میں تو وہ سمجھ نہیں آئی مجھے, وہ ہم سے 86 نمبر پہ ہیں. تو دیکھو بی بی چین میں تو بالکل ہی وہ اس طرح کا ہے ہی نہیں, ماحول نہیں ہے نا. نہیں لیکن وہ بیچارے لوگوں کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ میرے خیال میں انہیں خاصی مشکلات ہوتی ہیں. کون سی؟ طرح کی نسخہ, وہ خود نہیں اپنے آپ کو کر سکتے. میں تو وہ بات کر رہا ہوں, تم پریس فریڈم کی بات کر رہے ہیں نا, پریس فریڈم. آدمی جو ہے وہ ہمیشہ ان دا اینڈ تو سیلفش ہوتا ہے نا, تو میں نے تو بالکل ایک صحافی کے طور پر خود غرض ہو کر سوچا کہ یار کہ ترکی میں 3000 صحافی, اور وہ دیکھیں کتنے خوش ہیں, اور اس کے باوجود وہ ان سے 1 نمبر آگے ہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو آدمی کہے کہ چلو یار ترکی تک پہنچنے کے لیے نا ان پہ بند کرو, تو اس لیے میں ذرا خوفزدہ ہو گیا تھا, ورنہ کوئی ایسی بات نہیں. اچھا اب یہ ہم نے خوشی خوشی کی بات کر لی, تو اب اگر آپ بری باتوں کی طرف آنا چاہتی ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم ذرا اس کی طرف جائیں جو اب نئی ہاڑا ہوڑی شروع ہوئی سینٹ والی پیپلز پارٹی, اور اس میں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بھارت میں جو سفارتکار پاکستانیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, ناٹ گڈ. ایک بات میں بہت دیانتداری سے کہنا چاہوں گا کہ بہترین دنوں میں بھی بھارت اور پاکستان میں ایک دوسرے کے سفارتکاروں کے لیے ماحول کبھی بھی اتنا خوشگوار نہیں. ٹھیک ہے, رائٹ, ڈیفیکلٹ پوسٹنگ فار ایدر. اس کے باوجود ہمیں یہ بات بھی ماننی ہوگی کہ یہ ٹینشن کے بدترین دنوں میں بھی, مثال کے طور پر جب میں بہت ایکٹیو رپورٹر تھا تو میری دانست میں, بریک لے لیں چلیں جی, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بھارت میں پاکستانی سفارتکاروں کو جو ہراس کیا جا رہا ہے ان کو اور ان کی فیملیز پہ, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. میں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان_. اچھا اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھارت اور پاکستان میں میری ایکٹیو رپورٹنگ کے دنوں میں سب سے زیادہ ٹینشن جو ہے یہاں پر ہمارے وہ ہوئی تھی وہ کارگل کے دن. بالکل ٹھیک ہے.
Right. उस दौरान भी उनके जो डिप्लोमेट्स थे वो लोगों से इंटरेक्ट करते थे, ठीक, बात करते राइट। थे। अच्छा, अब भारत, चूंकि मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे दिल्ली में रहकर मुझे रिपोर्टिंग करने का बहुत होता है, वहाँ पर जो है फिर ये होता है कि जब टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो दोनों मुल्कों में जो सहाफ़ी काम कर रहे होते हैं तो उन पे भी मुश्किलात आती हैं, डेफिनेटली, ठीक है, दोनों मुल्कों। राइट, फेयर एनफ, मैं ये नहीं कहूँगा कि जी सिर्फ उनके यहाँ होता है और ठीक हमारे है, यहाँ, फाइन, ठीक, लेकिन उसके बावजूद देयर आर सर्टेन रूल्स। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स के बहुत अरसा रहे विनोद शर्मा अभी तक हमारे दोस्त हैं, उनके भाई आना जाना कि भाई एक सहाफ़ी है, भाई लोग निगाह भी रखते हैं, मतलब अगर आप अननेसेसरी किसी इंडियन डिप्लोमेट या जर्नलिस्ट से बगैर किसी माकूल वजह से ज़रूरत से ज़्यादा आप कांटेक्ट में रहेंगे तो सारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं दे विल यू नो। अच्छा, खैर भारत में भी इस तरह जैसे मेरे साथ बहुत दफा हुआ, मैं वहाँ पे हमेशा एक ही होटल में रहता हूँ क्योंकि उसके बिल्कुल सामने जीपीओ होता था। अच्छा, उस जमाने में टेलेक्स होती थी, अभी तो फैक्स नहीं आए थे, ताकि उसको फैक्स करना होता था। सही, उसको जनपथ कहते हैं, जनपथ होटल, ठीक, ठीक है, वो जनपथ तो सड़क का भी नाम है। मेरी उसमें कन्वीनियंस ये थी क्योंकि मैं हमेशा जाता, सारा स्टाफ मुझे जानता था वगैरह, ठीक, और साथ ही जीपीओ था तो आपको स्टोरी भेजने में आसानी थी। वहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे मुश्किल तो अक्सर ये होता कि मैं बाहर आता था तो मैं हुर्रियत वालों का इंटरव्यू करना होता था ना, तो होते तो मैं वहाँ पे अक्सर एक सुजुकी डिब्बा मैंने हायर किया होता था पर डे। वो कभी बाज़ का दाएं बाएं हो जाता था, मुझे देर हो रही होती थी, मैं उन्हें कहता यार मुझे वो बिठा लो, तो मैं उनकी मोटरसाइकिल पे बैठ के चला जाता मेरा क्या है, ठीक है, खैर। तो लेकिन वहाँ पर जो माहौल ख़राब होना शुरू हुआ, जो मैंने पहले महसूस किया, वो जब आगरा समिट नाकाम हुई। हाँ, जो मीडिया उस वक्त हाइप बना था, बिल्कुल। अब मुझे 100% यकीन है, मैं बहुत दिनों से नहीं गया हूँ, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि अगर फर्ज करो कि मैं कल दिल्ली जाऊँगा तो शायद मुझे आजादाना तौर पर, राइट, आप कह रहे हैं कि आप नहीं कर पाएंगे अपनी रिपोर्टिंग, अपना काम नहीं कर सकते वहां पे, तंग करेंगे आप। यस, आई वाज वॉच्ड, ओके, हरास मुझे कभी नहीं किया गया, ठीक, फेयर एनफ, लेकिन क्लोज मॉनिटरिंग, और जो कुछ मैं फाइल करता था फिर जब मैंने उससे करना शुरू किया तो अक्सर मेरा अकाउंट भी हैक होता था, अच्छा, ताकि मेरे दफ्तर स्टोरी ना पहुंच पाए, सही, ठीक है ना। लेकिन मैंने कभी अपने आप को फिजिकली थ्रेटन महसूस नहीं किया, ठीक, आगरा समिट में नाकामी के बाद हुआ। अब ये जो कुछ कर रहे हैं, वो फुटेज बड़ी बुरी वो थी, फुटेज इतनी बुरी है बाबा, ये बच्चे भी बैठे हुए थे। अच्छा, और फिर ये कि बच्चों को, देखिए ये आप इतने बेवकूफ तो नहीं है ना, फर्ज करें अगर एक सर्विंग डिप्लोमेट है, फर्ज करें आपको ये भी अगर शुबा है कि यार ये कोई ठीक नहीं है, तो भाई उसको फॉलो करो ना, उसकी बीवी या बच्चों को कोई यानी तुक्की नहीं बनता ना बाबा, कोई यानी। अब ये सीधी सादी बात है कि वहां पर जो एक जनरल इस वक्त जो तासुब की फिजा फैली हुई है, गुस्सा, वो मोदी सरकार के आने के बाद से वो जरा जरूरत से ज्यादा रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। अब इसमें जो प्रॉब्लम है ना वो गुलमीन है, वो ये है कि बखुदा इन चीजों का सफारतकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जाहिर है, वो तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि दोनों ये कहेंगे कि जी बस ठीक है, हमने अपने मिशन जो है वो रिड्यूस कर लिए जी, 5-5 बंदे होंगे दोनों तरफ। हाँ। अच्छा, बाकी इन्हें मिलना होगा तो बैंकॉक में ऑफ द रिकॉर्ड, तो पता भी नहीं चलता नुसरत साहब, 2 महीने बाद पता चलता है, किसी और मुल्क में होंगे, एक दूसरे के यहाँ जाते रहेंगे। देखो, पाकिस्तान और भारत के दरमियान हमारी सबसे बड़ी मुश्किल इंसानी बुनियादों पे जो सोचना चाहिए वो ये है कि दोनों तरफ डिवाइडेड फैमिलीज, यस, बिल्कुल, दोनों, उनको और उसमें अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फिर मैं कह रहा हूँ मुसलमानों को होता है। हमारे सिंध में यकीनन कुछ हिंदू जो है, जो हमारे पाकिस्तानी, उनको अगर वहाँ पे मैरिजेस या मौत के लिए जाना हो तो लेकिन उनका अगर आप आबादी के तनासुब से देखें, हाँ, तो कम है, तो नंबर कम है परसेंटेज वाइज, लेकिन दोनों तरफ की जो ट्रैफिक है वो डिवाइडेड फैमिली 1947 से ऑनवर्ड, उनके शादी ब्याह, बाकी मिलना मिलाना बहुत सारे लोगों का होता है कि यार चलो अब मैं जी फिर रिटायर हो गया अपना आबाई घर देखना, बिल्कुल सही बात है, वहाँ पे भी होता है, लेकिन वहाँ पे आबाई घर देखने की ख्वाहिश नॉन मुस्लिम्स को होती है ज्यादातर, जो हाँ, जो गए होंगे लाहौर वगैरह। तो इसके अलावा
कुछ मजहबी यानी मकामात हैं, जैसे जो सिखों के बिल्कुल, सबसे ज्यादा मुकद्दस मकामात पाकिस्तान में है। भाई, वो जहाँ उनके गुरु नानक पैदा हुए, नहीं, जहाँ बिल्कुल, बिल्कुल। उनको हसन अब्दाल में वो, और अभी तक तो उनका एक हमेशा यानी बहुत ही बशारत प्यार टाइप मोहब्बत हुई। से हम और वेलकम करते आए हैं। फिर वो ये कि continues। आखिरी जगह पे वो जो नारोवाल के करीब वो यानी मदफन है, और वो जो भी उनका आखिरी जगह है, हमारे जैसे बहुत सारे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया नहीं, हैं, डेफिनेटली नुसरत साहब, अजमेर लोग क्यों शरीफ नहीं है। जाना चाहते होंगे। तो बदकिस्मती ये होती है कि इस तरह के वाकयात की जो ह्यूमन साइड है वो मिस हो जाती है। वो कोई हम नहीं रख पाता, और दोनों तरफ नहीं देखते। इसी तरह मैं जो बार बार कहता रहता हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जब इनोसेंट लोग मरते हैं, आप क्या करते हैं, अच्छा उसमें भी अगेन भारत का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर फर्ज करो उन्होंने यहाँ पे मारे तो जी हमारे 50 लोग, अब हमारे वाले जवाबन रिटेलिएट करने में 100 मरतबा सोचना पड़ता है कि आप वहां पे यू नो सही। यू गॉट इट ना, आप कश्मीरी मुसलमानों को ही मारोगे कि उस तरफ, बिल्कुल ठीक है, तो वो जिनके लिए आप बात आपके कर हाथ बंधे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि दोनों मुल्क काफी सीजनड हैं, तो ठीक कोई और यार तरीका ढूंढो एक दूसरे को तंग ना सिफारतकारों करने को का, तंग ना। आम आदमियों को तो छोड़ो ना, और सफारतकारी की तरह चलाओ। चलें। बहरहाल वो ब्रेक चलें जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, मेरा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ अच्छा भाई, वो हमारे इंडिया से एक साहब बहुत रेगुलरली देखते हैं और वो ट्वीट वगैरह के जरिए इंटरेक्टिव वो रहते हैं, और उन्होंने अभी कहा कि मैं गलत हूँ, उन्होंने अपने ख्याल का इजहार किया। वो कह रहे हैं कि नहीं जी, ये बॉम्बे के बाद लोगों का Okay, वहाँ पे अच्छा, मिजाज not बदला आगरा। है, लेकिन वो बात मेरी समझे नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आगरा समिट के बाद मैंने पहली मीडिया, मर्तबा हॉस्टिलिटी देखी ठीक है, थी एज ए right, जर्नलिस्ट, तो fine। जाहिर है कि उसके बाद तो फिर, और आजकल तो वैसे ही मतलब ये कि आप चल रहे हो तो फर्ज करो वो गाय बचाते बचाते आप खातून मार दोगे डर के मारे। नहीं, वो हुए हैं वाकयात ऐसे कि जब आप वो यानी पैडल पे पाँव रखते हैं ना, तो कड़कड़ता के कहीं बस religious जी, extremism तो जी हर कराची से जगह। जी, अस्सलाम वालेकुम। हर जगह। जी नुसरत भाई, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अदनान है, मैं कराची से बोल रहा हूँ। जी भैया, मैं आप लोगों का रेगुलर व्यूअर हूँ। मैं एक बात जो भी आप कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात आप कर रहे थे कि जी वो इंडिया पाकिस्तान में बहरहाल जब ये रिटेलिएशन होती है और जो आम आदमी, तो मैं एक चीज मतलब इसमें कहना चाहता है कि आप कल का जो आप लोगों का प्रोग्राम था उससे थोड़ा लिंक करते हुए, जैसे कल आप देखिए आपने वो स्टीवन हॉकिंस की बात की और आपने खुद कहा कि यार मैं हैरान हो गया कि 5-6 लोगों की कॉल आ गई और मुझे तो पता ही नहीं था स्टीवन हॉकिंस का। जी तो जी, ये जो एक हम ये देखिए कि हम मीडिया का काम है ना सर, आप जैसे लोगों का अवाम को एजुकेट करते हैं। अब आप 8 से 9 में सियासी मामला से एजुकेट कर देते हैं, बाकी मामलात में भी मीडिया की जिम्मेदारी बनती है। और ये एक फॉल्सहुड है जो ये मीडिया समझता है कि जी वो हम कुछ सीरियस प्रोग्राम करेंगे या कोई हम सीरियस बात करेंगे तो कोई लोग नहीं सुनेंगे सुनेगा। नहीं, ये बोर हो जाएंगे। आप बिल्कुल अच्छे दुरुस्त प्रोग्राम फरमा रहे हमेशा हैं लोग सर। सुनते हैं, बकवास प्रोग्राम भी लोग सुनते हैं सर। तो ये मतलब मैं आपके तवज्जुह से, और ये मैं चाहूंगा कि आप अपना क्लाउड थोड़ा इस्तेमाल करें और लोगों को ये इनको समझाएं यार, क्या हफ्ते में सर या मेरा महीने क्लाउड में। आप क्या कर रहे हैं, क्यों मुझे नहीं सर, ये मैं तो रही एक सही बात इज्जत करूंगा, से मतलब भी मेरे से तो देखिए, ज्यादा ही हम क्राउड तो है, मैं तो आप तक ही पहुंचा सकता हूँ नहीं बात। अदनान लेकिन भाई, कम से गुजारिश कम ये है डॉन जैसे कि चैनल को ये ख्याल करना नहीं, अब चाहिए आप देखिए ना कि अदनान प्रोग्राम भाई, नहीं हो सकता सर हफ्ते में नहीं डॉक्यूमेंट्री बहुत शुक्रिया। देखिए सर अदनान भाई, हम कोशिश करते हैं। देखिए कल हमने ना जानते हुए भी स्टीफन हॉकिंग, मैंने बाकायदा गुलबीने से दरख्वास्त की कि भैया मुझे समझाना, मुझे वाक़तन नहीं पता था भाई। सिमिलरली आज ये रिपोर्ट आई, मैंने ना सिर्फ उस रिपोर्ट को बताया है बल्कि ये भी समझाने की कोशिश की है कि वो कैसे मेजर करते हैं। इट्स अ गुड सबसे खुश स्टोरी। क्यों हैं? हम और इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी संजीदगी से इस वाक़े को, अगर प्रोपेगेंडा पर्सपेक्टिव से हट कर जो इंसानी मसाइल होते हैं, मैं तो जी उस तरह कर रहा हूँ। मैं तो इस तरह, और इस तरह देखिए एक कमेंट आया हमारे इंडिया के व्यूअर का, तो मैंने उसकी बात को एडमिट करते हुए बल्कि मैंने ये बताया कि भाई मैं ये कहना चाह रहा था। मुल्तान से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मुल्तान। वालेकुम अस्सलाम नुसरत जावेद साहब। जी भैया। नुसरत जावेद साहब, मैं ये करना चाहता था कि भाई आप नॉर्मली जो है वो जितने भी सीरियस मैटर हैं उनको बड़ा
صحیح ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن شاید ایک جو ہے نا وہ اینگل بڑا مس ہوا ہے. وہ کون سا جی؟ وہ یہ جو ابھی شیخ رشید صاحب نے کچھ دنوں پہلے فرمایا تھا کہ جی اگلے الیکشن میں جو مین ایشو ہوگا وہ یہ ختم نہیں جی، میرا خیال ہے جی نہیں، ان کا ساؤنڈ بائٹ بھی کم از کم 10 دفعہ چلا نہیں بھیا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں نے اس کو دکھایا تھا. خیر جی لیٹ می کمپلیٹ. اب دیکھیں کہ یہ جوتوں کی بات شروع ہو گئی، لیکن عمران خان صاحب نے وہاں پہ جلسے پہ کھڑے ہو کے جو فرمایا بھیا، وہ کلپ میں نے کل چلائی ہے نا. جی نون لیگ جو ہے یہ اس کی ذمہ دار ہے، تو یہ جو آگ لگانے جا رہے ہیں تو اس کو کون دیکھے؟ نہیں برادر، آپ میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ میں صرف اپنی وضاحت میں کر سکتا ہوں. میرا یہ ہے کہ جی کل میں نے باقاعدہ عمران صاحب کی وہ کلپ چلائی اور ساتھ میں نے یہ بھی کیا. میں نے کہا خان صاحب خدا کا واسطہ یہ نہ کریں، یعنی 3-4 مرتبہ. شہباز شریف صاحب کی بھی کلپ چلائی تھی جب انہوں نے وہ بات کی تھی، اور تب بھی شہباز شریف صاحب مور نے امپورٹنٹ آپ تم نے لگائی ہے شہباز شریف کے، آپ اپنے بھائی کو کہہ رہے تھے کہ نکال دیں اس شخص کو جس نے غلطی آپ کی ہے. نے جو ہے وہ اس آگ کو بھڑکایا ہے، کسی اور کو کیوں دوش دیں؟ سر اس حوالے سے ہم ایک پروگرام ہیں 8 سے 9، اور بہرحال ٹوٹلی آپ ڈس ریگارڈ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اب جیسے گلمینے کی بڑی خواہش تھی کہ میں آج کچھ تھوڑا سا سینٹ پہ ایکسپلین کر سکوں کہ شہری رحمان، میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب بڑی کوشش کرے گی تحریک انصاف کہ ہر صورت میں شہری کی راہ میں رکاوٹ ڈالی جائے، اور اس کی وجہ ایک تو انہیں یہ تاثر کو دور کرنا ہے کہ ان کا پیپلز پارٹی سے کو مکمکا ہو گیا. دوسرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب چونکہ ادھر یعنی کراچی میں -1 ہو چکا ہے تو اب ان کی سپیس بن رہی ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی الیکٹرل انڈرسٹینڈنگ بھی ان کے ساتھ کر کے تاکہ پیپلز پارٹی کراچی کی سیٹوں پہ نہ کر لے. تو وہ چاہیں گے کہ اگر کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، کیونکہ 8 شہروں سے خان صاحب نے لڑنا ہے، تو کتنا اچھا ہو عزیز آباد والی سیٹ کی وہ ادھر لڑے. چلے جی، اسی بام شیل پہ عزیز آباد والی سیٹ کے اوپر اپنے ہفتے کا، تو پھر اگلے ہفتے اپنا ستاب کرنی پڑے گی، کیا کریں. ہفتے کا ہمارا آخری پروگرام ہے، آپ کو منڈے کو ملیں گے پھر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.